हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मुझे देखते चले जाइए, मुझे सुनते चले जाइए। मैं कभी कभी तो आप ही की राम कहानी लिए आता हूँ, और कभी मैं जमाने के उतार चढ़ाव की बातें आपसे करता हूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको हालात के साथ लेके चलने की जुस्तजू करता हूँ कि हालात कुछ भी हों, ट्रैक सीधा रखें, उंगली पकड़ के चलना सीखें और देखें कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। अगर यकीन की कुव्वत ना होती तो इंसान रिफ्फतों की मंजिल से महरूम रहता। यकीन जिंदगी का रहबर है, यकीन कुव्वत हयात है, यकीन हौसले को जन्म देता है, ये यकीन एक कामरानी की जमानत है। जो यकीन की दौलत से महरूम है वो गुमराही से करीब तर है। वो अपनी मंजिल से ना आशना है। इज्जत और आजादी से जिंदगी बसर करने के लिए यकीन जरूरी है। अपनी सलाहियतों पर यकीन करें। आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, उस पर यकीन करें। यकीन इल्म से पैदा होता है, ला इल्मी शक पैदा करती है। जो यकीन की कुव्वत से ना आशना है वो किसी पर एतबार नहीं कर सकता, रब पर भी नहीं और अपने आप पर भी नहीं। इसीलिए फरमाया है इतनी इबादत करो कि तुम्हें यकीन आ जाए। किस बात का यकीन? कि जो कुछ भी रिज़्क मिलता है अपने रब से मिलता है। बेशक रब ही तो है जो हमको नवाज रहा है, रब ही तो है जो हमें अता कर रहा है, रब ही तो है जो बे इंतहा खुशियां, नेमतें, रहमतें और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। पीराने पीर हजरत दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम पर दो किस्म का इल्म नाजिल किया गया, इल्म ज़ाहरी और इल्म बातनी। यानी इल्म शरीयत और इल्म तरीकत। शरीयत का हुक्म हमारे जाहिर पर और तरीकत का हुक्म हमारे बातन पर है, हमारे मन में है, हमारी रूह पर है। दोनों इल्म जमा हो जाएं तो उनका नतीजा इल्म हकीकत है। जिस तरह दरख्त और पत्तों के इकट्ठे होने का हासिल फल है। इरशाद बारी ताला है, जिसने दो समंदर बहाए कि देखने में मिले हुए मालूम होते हैं लेकिन उनके माबैन हद फासिल है कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। ये सूरत रहमान की आयत 19 और 20 है, जिसमें रब ने फरमाया महज इल्म ज़ाहरी से हकीकत हासिल नहीं हो सकती और ना ही मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। कामिल इबादत के लिए दोनों अलूम जरूरी है। एक इल्म काफी नहीं, जैसा कि फरमान इलाही है, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वह मेरी इबादत करें, यानी मेरी मारिफत हासिल करें। जो उस जात बारी को पहचानता ही नहीं वो किस तरह उसकी इबादत कर सकता है। मार्फत सफाई कल्ब और दिल के आईने से नफ्स का हजाब दूर करने से हासिल होती है। फिर उसमें जमाल कुंज मख्फी यानी पोशीदा खजाना अनवार इलाही का दिल की गहराइयों के मकाम राज के अंदर मुशाहिदा किया जाता है। जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मैंने मखलूक को मोहब्बत से पैदा किया कि वो मेरी मार्फत हासिल करे। लिहाजा ये बात वाज़े हो गई कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मारिफत, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। और बेशक हम जितनी भी इबादत करते हैं आखिर अपने रब की रजा के लिए करते हैं, सोने रब को खुश करने के लिए करते हैं, उसकी उससे रहमतें, नेमतें और सुकून मांगते हैं।
اور وہی تو ہمارا مہربان ہے، وہی تو کارساز ہے، اور آخر ہم نے ایک دن لوٹ کر اسی کے پاس چلے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو، سورہ یوسف کی آیت 43 میں بادشاہ کو پریشان دیکھ کر قید سے رہا ہونے والے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 7 سال تک تم مسلسل کھیتی باڑی کرو گے۔ اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو۔ پھر 7 سال بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ سورت یوسف کی آیت 47 اور 48۔ لہذا خوابوں کی تعبیر بھی ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اگر آپ کو خواب آتا ہے اور آپ اس کو اوجھل کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور وہی واقعہ کچھ عرصے بعد اگر پیش آ جاتا ہے اور آپ بھولے ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب میں تو اللہ نے اشارہ دے دیا، تو یقیناً خواب میں اشارے ملتے ہیں۔ خواب ہی تو انسان کو بہتری کی طرف لے بھی جاتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی آنے والی ہو تو خواب میں بتا دیا جاتا ہے، جس کے لیے پھر صدقے خیرات دیے جاتے ہیں، اور صدقات تو آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ خیرات آفت کو ٹال دیتا ہے، لہٰذا اس پہ آپ ضرور توجہ دیا کریں۔ زندگی میں ایک غلطی بھی سارے حالات کو برباد کر دیتی ہے، اور آدمی کو ناکامی کے آخری کنارے تک پہنچا دیتی ہے، اور غلطی کا ذمہ دار آدمی خود ہے۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات میں یہ ساری بات اہم ہے۔ یہاں ہر نیم کے درخت کے ساتھ ایک کیڑا ضرور موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اپنی عقل سے، اپنی ذہانت سے حل کرنا ہے۔ وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ عقل استعمال کریں گے۔ یہاں ہر معاملے کے ساتھ ایک کمزوری لگی ہوئی ہے، آدمی کو احتیاط برتنی ہے۔ وہ جس معاملے میں غفلت برتے گا، اس کی کمزوری اپنا کام کرے گی اور اس کے سارے معاملے کو بگاڑ کر رکھ دے